आपाद मस्तक प्रतिटी अंगरे घटिपारे विकार आउ प्रभावित होई पारे जेकोसी जीवन प्रक्रिया किंतु आधुनिक सभ्यतार विज्ञानी मनीष अणदेखा करुछि सबुठारु गुरुतर स्वास्थ्य विकार को जहा हैला मानसिक समस्या। शताब्दीर सर्वश्रेष्ठ भयप्रद कोविड-19 भूताणु संक्रमण रे आतंकित सारा विश्व आउ ई महामारीर प्रभाव रे प्रभावित सबु वर्गर मनीष। कौन कौन जिनस आम बेसी देखु। नंबर 1 हूँ एंजाइटी जोटा कहूँ अस्तव्यस्त हवा लोक छोट छोट जिनस व्यस्त हो जाती। कोरोना तो किसी छोट जिनस ना हेले कौन हम मु बाहर को गले कौन हम मत हेले मो घर लोक कौन हो पारे। स्टूडेंट मान लाइफ एफेक्टेड हो जाए क्लास जावा बंद करदे पाठरे प्रॉब्लम है परीक्षा सिस्टमटा बर्बाद हो गलानी आगो को जो कौन फ्यूचर हम केमती हम जॉब क्षेत्र में एत प्रोब्लेम है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी चलती आज्ञा लोकों को पे कट है दरमा क्या ठीक से मिलूनी बहुत लोग बिजनेस आकार रे लोक पैसा कमाउले एवं ना रेंटल दे पार्टी जो मैंने घर लगे भड़ा होते ना भड़ा पाँच बहुत इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री गोटे बड़ इंडस्ट्री थी लोक मैंने पिला आसी पाठ पढ़ुले जो लोक घर भड़ा पाते होटेल्स चलता रेस्टोरेंट्स चलता मॉल्स चलता दुकान चलता सबू जगह बंद हो गलानी। एबे जेहेतु पीक चलती भुवनेश्वर रे पूरा ओडिशा रे पीक चलती लोकों को बस आम देखुचे कि धीरे धीरे किसी लोक मरीगले। ठीक अच्छे किसी लोग 75-80 वर्ष लोक मरुँच कि 30-35-40 लोक भी डेथ कले आम धीरे धीरे शुणिलुनि जनक डेथ होची आउ 3 जन को कोरोना हो जाऊँगी ना डर रोचे कि आउ जड़े जब आम घर डेथ हो कौन हम। डिप्रेशन बहुत कमन आम देखलुनि दुखी हो लोक मायूस हो गले आगक लगुच कि ना अंधकार अच्छी किंतु आम देखुचु कि दुकान सब खोलीगला किंतु लोक ना किणवा मॉल खोलीगला किंतु फुटफॉल कमीगला रेस्टोरेंट्स खोलीगला किंतु लोक जाऊना खावा जिम खोलीगला लोक एक्सरसाइज करने जाऊना तो गोटे गोटे एवरीथिंग हैज बिकम अनसर्टेन। हॉस्पिटल लोक देह खराब है भी पशि पाना कहीं कोरोना होगी बाहर पड़ो बोल मेडिकल रे आप देखिए एक्सेप्ट कोरोना रेस्ट ऑल डॉक्टर्स मानकर लोग इन्वेस्ट कर हॉस्पिटल्स रे इन्वेस्ट कर मैन पावर रे इन्वेस्ट कर मशीनरी रे जेहेतु रोगी रहूना मेनी ऑफ द डॉक्टर्स आर आल्सो डिप्रेस्ड हो गए। डिप्रेशन जो होची एंजाइटी होची किसी लोग कोप कर पार्टी कि नहीं समस्त संगे ये जिनस होम संगे भी यह होची लोग कोप कर पाना कौन कर निशा द्रव्य कर मद टे पी दूची कहार निद होनी स्लीपिंग पिल्स खाइला कि गंजेई मारा टेम्परेरी रिलीफ दूसरी से बुझीपाना परमानेंटली यहाँ मारी चलती आउ कि लोग ब्राउन सुगर आड़े भी पहुँची गले। तो आम एंजाइटी देखु आम डिप्रेशन देखु निशा देखुचु आम गोटे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पाए जदि घरे जन को कोरोना होगला घरे गोटे डेथ होगला ऑफिस बंद होगला बहुत लोगों को चाकरी पड़ोची ये बहुत स्ट्रेसफुल जेहेतु गोटे लोक घर देखुं स्ट्रगल कर कोरोना गोटे प्रोब्लेम कौन थे हॉस्पिटल गले आम आम निज लोक को देखिपारे कौन ट्रिटमेंट चलती कौन होम कि जानीपारे सडनली गोटे दिन आम पाक रिपोर्ट आसुच्छी तुम बापा मरीगले। मनु संहितार वर्णना अच्छी मनसांग शरीर तत्व अर्थात शरीर को मन चलाए मन को शरीर नुहे। एही उक्तिरु मनर गुरुत्व को सहजरे अनुमान करि हुए। एही महामारी कोरोना प्रभाव रे साधारण मनुष्य ठारू आरंभ करी शिल्पपति पर्यंत समस्ते भीतत्रस्त और संदिहान आबाल वृद्ध वनितांक मध्यरु अधिकांश एवं मन को नियंत्रण करिबार अक्षम आउ डिप्रेशन बा अवसादर शिकार। 3 वर्ष तले जो निम्हांस गोटे स्टडी करथिला इंडिया रे 35% पॉपुलेशन डिप्रेस्ड रोचंती। मु कहबिनी केते बेसी लोक डिप्रेस्ड होचंती किंतु मु गोटे जिंस कहि परिबि जदि हैप्पीनेस इंडेक्स हमें देखुछु दुनिया रे इंडिया 164th आमे समस्त देखलेनी कि इंडिया सब बेस्ट अच्छे जिनस भल कर भल कर यूनेस्को कहले आम प्राइम मिनिस्टर सब बेसी एवरीवेयर आम भावुचे भल भल किंतु आम लोक खुशी क्या ना मु कहबिनी कि समस्ते डिप्रेस्ड होचंती 100 रु 35 डिप्रेस्ड होचंती मुझे सियोर कि 100 रु 80 जन दुखी रोचंती खुशी रोना कहीं खुशी रोना तार बहुत कारण अच्छे तार सोशल जिनस अच्छी कल्चरल जिनस अच्छी पॉलिटिकल जिनस अच्छे आम कहीं खुशी रोनी आप सोशल मीडिया भी देखिए आम एक दूसरे बेकअप मुड़िया लगुच मारी दियो हाणी दियो उड़े दियो पोड़ी दियो सी खराब सी एमती करछि भल जिनस आम देखा पाऊने। आप न्यूज़ चैनल खोलतु कहीं आम डिप्रेस्ड होचे तार कारण बहुत बेसी। नंबर 1 हूँ गोटे हूँ बायोलोजिकल रोचे आम को जीन्स रे जन्म होचे आमर कौन स्ट्रेस रोचे लाइफ रे स्ट्रेस सब आज्ञा किंतु आम केमती हैंडल कर बहुत इंपोर्टेंट। आम एजुकेशन सिस्टम इज नॉट ट्यून्ड कि आम हमको शिखौं केमती स्ट्रेस को हैंडल करमती फेलियर को हैंडल कर कौ जिनस आमको खुशी मिलूँ आइडेंटिफाई करके पछरे आम ताऊपर समय दबा कि फोकस कर आम एनर्जी यहाँ आम शिखिपारे आम खाली पैसा मार्क्स भल ड्रेस भल गाड़ी घर केतेटा कले सुना केते कले ये 4-5टा जिनस ही आम फोकस सक्सेस
ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ମୋ ଛୁଆ ଚାକିରି କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ଫୋକସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ଭଲ ଅଛି, କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି, କେତେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, କେତେ ଦେଉଛି ସୋସାଇଟିକୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ନେବା। ଆପଣ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ପଇସା କମେଇଛି, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇ ଡୁଇଂ? ସେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଅଛି ସେ ନେବାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ମରଣ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। କଥାରେ ଅଛି ଜାତସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ତେବେ ଜୀବନର ଅବଧି ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହସ କାନ୍ଦ, ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଏସବୁ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ତେବେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମେଜରିଟି ଟାଇମ୍ ଦୁଃଖୀ ରହୁଛେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଇଭେଣ୍ଟ ବି ହେଲା ଆମେ ଦୁଃଖୀ ରହିବା, ଭଲ ଖାଇବା ହେଲେ ବି ମନ ଖୁସି ରହିବନି। ଡିପ୍ରେସନ୍ର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ? ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ମନଟା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରହିବା। ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଆମର କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆଗ୍ରହ ରହିବନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଟିଭି ଦେଖିବା ହେଉ, ଗୀତ ଗାଇବା ହେଉ, ରୋଷେଇ କରିବା ହେଉ, ନାଚିବା ହେଉ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପିୟର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ କମିଯିବ, କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ସକାଳ 8ଟା 9ଟା ବେଳୁ ରେଡ଼ି ହେଲେ 10ଟା ବେଳକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 6ଟା ବେଳକୁ କାମ କଲେ, ଫ୍ରେଶ୍ ରହିଲେ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିଲେ, ଖୁସିରେ କାମ କଲେ। ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ଲୋକ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଥକିଯିବ। 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ, ଥକିଯିବ। ଗୋଟେ ଡିଶ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ଥକିଯିବ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ମନଟା କେବେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। କେହି କିଛି କହିଦେଲା ମନରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିବ। ଲାଗିବ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏ ଭେରି ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ଲୋକର। WHO ବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାନସିକ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ବିଷାଦ ବା ଅବସାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ରହିଛି ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା। ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ଡିପ୍ରେସନ୍ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ, ଔଷଧ ନେବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ନାହିଁ। ମୋର କହିବା କଥା ସିଧା ଜିନିଷ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେଉଁଟାରେ ବ୍ରେନ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଥାଏ। ଲୋକ ଯେଉଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି କାଉନସିଲିଂ ମୁଁ କଥା ହେଇଗଲେ ହେବ, ତାର ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ଅଛି। ଡିପ୍ରେସନ୍ର କାରଣ ବହୁତ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ନ ହେଇପାରେ। ସେଇଟା ଖାଲି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ କରିପାରେ। କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଥାନ୍ତି କି ୱିକ୍ ଥାନ୍ତି ଟିକେ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କୋପିଂ। ମୁଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ୱିକ୍ କହିବିନି କି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଲେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବ ସେଇଟାରେ ସେମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମେ ବି ଯଦି 100ଟା କେସ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଆସୁଛି, 40-50 ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, ସାର୍ ଆମର ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ରହୁଛୁ? ଡିପ୍ରେସନ୍ର କାରଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡ଼ିକେସନ୍। ଆଉ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଲେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଲୋକ ଠିକ୍ସେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତିନି, ଔଷଧ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାର ବାର ରୋଗ ହୁଏ, ତା ଯୋଗୁଁ କେବେ କେବେ ଆମକୁ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି 8 ରୁ 9 ମାସ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଯଦି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଔଷଧ ନେବେ, ପେସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। 60 to 70% ଆଉ ଥରେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଲି 7-8 ମାସ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବ। କିଛି କିଛି ଲୋକରେ 1 ଥରରୁ 2 ଥର 3 ଥର ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ 2 to 3 ବର୍ଷ ଔଷଧ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ଓ ଆମ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅଛି ନା, ନିଦ ବେଶୀ ହେବ ନା କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସେଫେଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଏଫେକ୍ଟ। କରୋନା କବଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଲଟିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର ପରିଚୟ। ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନାହିଁ, ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। କାହିଁକି ଯଦି ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଠିକ୍ ରହିଲା, ଯଦି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହିଲା, ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ କୋପ୍ କରିପାରୁଛୁ ଫେଲିୟର ସହିତ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ କି ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଦରକାର। ସେ ମାସିକିଆ ଛୁଆ ହଉ, ସେ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ୱେଲବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବେ, ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ରୋଗ କାହାକୁ ବି ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇପାରେ, ମୋତେ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ନେବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ ଦୁନିଆର। ସେଥିଲାଗି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଜୀବେ ଦୟା ପରମ ଧର୍ମର ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବା, ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା।